Seorang agen Badan Penegak Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE Amerika Serikat menembak mati perempuan berusia 37 tahun di Minneapolis pada Rabu 7 Januari 2026. Penembakan tersebut memancing protes dan bentrok antara warga dengan aparat, serta memicu ketegangan antara politisi Partai Demokrat dan Gedung Putih. Dalam video yang beredar, agen ICE mendekati dan mencoba membuka pintu mobil SUV berwarna hitam yang berhenti di tengah jalan. Pengemudi memundurkan kendaraannya dan mencoba pergi. Namun salah satu agen di depan mobil memberondongnya dengan 3 peluru. Kendaraan pun melaju tak terarah dan menabrak 2 mobil yang terparkir di pinggir jalan. Diketahui perempuan yang meninggal tersebut bernama Rini Good. Seorang warga yang mengaku dokter hendak menolong, namun dilarang oleh petugas yang berjaga. Penembakan terjadi di lingkungan perumahan di selatan pusat kota Minneapolis, beberapa blok dari pasar imigran tertua di daerah tersebut dan 1,6 km dari tempat George Floyd dibunuh oleh polisi tahun 2020. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem saat berkunjung ke Texas juga berkomentar atas kejadian ini. It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan hal yang sama melalui Truth Social. Ia membela agen ICE yang menembak korban, dan ia mengatakan sulit dipercaya agen tersebut hidup dan sedang pemulihan di rumah sakit. Sementara dalam video agen yang dimaksud terlihat baik-baik saja. Jacob Frey, wali kota Minneapolis, mengecam kejadian tersebut. Ia mengatakan bahwa pengerahan lebih dari 2.000 petugas federal sebagai bagian dari tindakan keras imigrasi di Twin Cities, Minneapolis, dan St. Paul. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. There's little I can say, again, that'll make this situation better, but I do have a message for our community, for our city, and I have a message for ICE. To ICE, get the out of Minneapolis. Kemarahan yang sama juga dilontarkan Gubernur Minnesota Tim Walz. Ia mengecam pemerintahan Trump karena mengancam keselamatan publik. We've been warning for weeks that the Trump administration's dangerous, sensationalized operations are a threat to our public safety, that someone was going to get hurt. Just yesterday, I said exactly that. What we're seeing is the consequences of governance designed to generate fear, headlines, and conflict. It's governing by reality TV. And today that recklessness cost someone their life. Kepala Kepolisian Minneapolis mengatakan tidak ada indikasi Rini merupakan target dari penegak hukum atau agen ICE saat kejadian. The preliminary information that we have indicates that this woman was in her vehicle and was blocking the roadway on Portland Avenue, midway between 33rd Street and 34th Street in the city. At some point, a federal law enforcement officer approached her on foot, and the vehicle began to drive off. At least 2 shots were fired. The vehicle then crashed on the side of the roadway. Rini bukanlah korban pertama agen ICE. Hal serupa terjadi pada Jumat 12 September 2025. Saat itu seorang petugas imigrasi menembak mati seorang pria yang melukai agen ICE dalam razia keimigrasian di wilayah Chicago. Tahun 2025 adalah tahun yang mematikan bagi ICE dalam 2 dekade terakhir. Setidaknya 32 orang meninggal dalam penjara. Kematian tersebut terjadi ketika Presiden Amerika Donald Trump meningkatkan penegakan hukum imigrasi, menahan orang dalam jumlah besar. ICE Amerika Serikat juga mengerahkan agen bersenjata didukung helikopter Black Hawk dan sejumlah truk tanpa tanda menyerbu gedung apartemen di kawasan South Shore, Chicago pada Oktober 2025. Sebanyak 37 orang ditangkap karena dituding terlibat perdagangan narkoba, kejahatan bersenjata, dan pelanggaran imigrasi.